وبین السین وصلی اللہ علی محمدin وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بندہ ویشیت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ دعا دی امین ایک ہندی ہے، اور بندہ اس پنڈال میں اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جو بندہ امین کہہ لیتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ امین نہ کہے۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ پڑھو صلوات، رل کے اونچی آواز دینا۔ مجمع کافی ہے، صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، صلوات رل کے اونچی آواز نال پڑھو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ بانیان جشن کا حکم، جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ عزت برا جشن میرے سے پہلے جاری تھا، میرے بعد جاری رہے گا۔ مجھ سے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد امام حسین پاک سرکار کے بہترین مداح پڑھتے رہیں گے۔ ایک لمبا ایک طویل سفر کیا ہے جناب کے چہروں کی زیارت کے لیے، اور ایک لمبے سفر کے بعد جناب کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ 4 مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول چیک کرتے ہیں، اس کے مطابق مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی کرنی ہے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، پہلی بات تمہارے حوالے کر رہا ہوں، سننا سمجھنا، قیمت بن جائے تو دعا کی صورت میں مجھے دینا۔ پہلی بات تمہارے حوالے کر رہا ہوں، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر مجھے دعا دینی ہے۔ جڑے بندے پریشان بیٹھے ہو، کوئی پریشانی ہے، بالکل باہر لگے منجو، ریسٹ کرو یار، پہلے پریشانی دور کرو۔ جس بندے دے دل وچ کوئی جشن دی رونق ہے، وہ اپنے چہرے تے مسکراہٹ رکھے، سر چاہے تو میری گل دا وزن کرے۔ ہاتھ اونچے، آئے دری نگاہ شوق نے اجازت سجی قبلہ، ایڈا سونا مجمع، ایڈی سونی داد تے دعاوے، یہ ممبر حسین کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، دوسرے مصرے پہ میرا حق بن جائے تو حق رکھنا، نہیں نہ بنے تو بولنا نہیں، انصاف خود کرنا۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، کیا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا؟ میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ علی اکبر دی جتیاں دے صدقہ جوانیاں مانو، جڑے پیچھے ہو دوویں ہاتھ اونچے، ہائے دری نگاہ شوق نے 13 رجب جوانی مانے، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا۔ مفتی بھائی جان جشن سننا کو نہیں، یا کچھ لو تو یا میں دعا دیو۔ نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، سر جا میری گل وزن کرنے کا ہے۔ شوق نے بابا جی بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، سٹیپ بائی سٹیپ، لیول بائی لیول، مرلہ تے مرلہ، پوڑی تے پوڑی میں گل وڈی تو وڈی کرنی ہے انشاءاللہ، تھوڑے مجمع گل سمجھا سکا، ماحول بڑا سونا بن ویسی۔ نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، خدا کا گھر کسی جا تیرے اور میرے درمیان علی مولا ضامن ہو گیا۔ تو ہاتھ رکھ لے منہ پہ، تو طے کر لے، تو نے چوتھے مصرے پہ نہیں بولنا، بات تجھے سمجھ آ جائے بے ساختہ ہاتھ ہٹ جائے پھر بولنا، نہیں تو میں ہٹ جاؤں گا۔ وزن کر، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، اور دراڑ تک ہی نہ رکتا یہ معجزہ لوگو، ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا۔ او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جنو آئیے سمجھے پیچھے بیٹھے دوویں ہاتھ اونچے، ہائے دری جوانی 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 مانو، صدقے صدقے صدقے۔
तक ही न रुकता ये मौजूदा लोगो, सदके जामा, दरार तक ही न रुकता ये मौजूदा लोगो। अभी तो शुक्र करो कि मैंने अभी तो शुक्र करो कि अली गिलाफ में था, ना मैं थक गया हूं ना मैं भूल गया हूं। मटके में मेरा मुंह नहीं है, स्पीकर पे मेरा मुंह है, डायरी मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं दोहरा रहा हूं, रिपीट करूं। मैं सोचदा खड़ा बाबा जी अगले 4 मिसरे मैं पढ़ सकी में सुन सकी में गल समझा सका, इतने माहौल ही कोई और सी। अभी तो शुक्र करो कि अली गिलाफ में था, जेड़े बंदे विचकार बैठे बहुत सोहना माहौल बन गया। ए बजुर्गों की गल हो, जेड़े जवान बिरा मुफ्त ही टेकन लाई बैठे हो, तुसीं तां बैठे हो जिवें कोई अमानत रखी हो, इत्थे ना बोल सो तो कित्थे बोल सो, सिर जाओ मिसरत ए जिथों एडा सोहना बोल पैन तो तुसीं पिछे रह गए हो। जेड़े सज्जे खब्बे टेकन लाई बैठे हो, गल अगली तुहाडे हवाले पे करदा, तुसीं ने बोल सो तो मैं नरमान लग सी। कौन है अली के बाबा जी? कल राती बखर 9 तक मैंने याद ही नहीं, ये 4 मिसरे मैं कितनी बार पढ़े न सुने कितनी बार, पूरा पिंडाल अपने पैरों ते खलो वंजे दात थोड़ी है। मेरी गल वड्डी है, कौन है अली? मैं तुझे बताऊं, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, फैसला जो भी करें उसमें उलट फेर न हो। मनवेग फैसला जो भी करें उसमें उलट फेर न हो। भाईजान मैं कह रहा हूं, वो अली होता है जो पल के लिए जेर न हो, और इतना बेचैन था वो इसकी जियारत के लिए, घर की दीवार गिरा दी के कहीं देर न हो। जेड़ा बंदा नहीं बोलता, नहीं बोलने नहीं कबर अचली संगिया मामद पुत्र, हाथ ऊंचे ऊंचे हाय दरी। दोवे हाथ ऊंचे ऊंचे हाय दरी। फैसला जो भी करें, इस तोते की गल ना कर देविए, मैं आधा गल इस तोते की करे ने। फैसला चलो आधे तो पढ़ देने, फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर न हो, वो अली होता है जो पल के लिए जेर न हो, इतना बेचैन था वो इसकी जियारत के लिए, घर की दीवार गिरा दी के कहीं देर न हो। अपना अपना फेफड़ा संभाल, अपना अपना पिता थाम। एक जवान यहां से अभी उठ के कह दे, अली अब्बास अस्करी मैंने अगले 4 मिसरे सुने हैं, समझे हैं, मुझे बात का मजा नहीं आया, मेरा बोलने पे दिल नहीं आया, वादा रह गया, मैं आज अभी मिंबर छोड़ दूंगा, आज के बाद तेरे इलाके में नहीं आऊंगा। बोलने पे दिल आए, फिर तू ना बोले, फिर तेरा मेरा मामला ही नहीं, फिर तेरा हाथ भी साथ का मुजरिम है। माफी मांग के आता पाया, मैं जोर नहीं लावना, मेरी गल ही जोर सी, जे गल ही जोर हो तो बात बोली, गल ही जोर ना हो तो तेरा अपना नसीब मेरा अपना मुकद्दर। गल हुण मैं इस तोते दी करदा पिया, जवान मेरी नजर में हुआ और न बोला, मैं उसे आके सल्यूट करूंगा तो चुप तो बादशाह आवे ना आ गए तो मेरी गल बचा गए। घर की दीवार गिरा दी के कहीं देर ना हो, रूठ जाओ, तय कर लो कि आज के बाद अपने नौकर अली अब्बास अस्करी को नहीं सुनना, आज के बाद इसे नहीं सुनना। मिंबर पे कह रहा हूं, नहीं आता उस जवान को उर्दू सुनना जो बात को सुन के समझ के फिर चुप कर जाएगा। अली कहते किसे हैं, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, अगरचे मक्का में उसका कयाम है लेकिन ये लाल अपने पुराने सदफ में होता है, और अली वली की कसम है रजब की 13वीं शब, सुना यही है कि काबा नजफ में होता है। तो मैं सदके जिसे आते अली का नाम, जिसे भाते अली का नाम, चंगी मामद पुत्र रल के हाय दरी। अंकल जी सदके सदके जाना, जवानी माने मेरा वीर, जवानी माने। अली वली की कसम है रजब की 13वीं शब, मेरी अपनी किस्मत, अली वली की कसम है रजब की 13वीं शब, सुना यही है कि काबा नजफ में होता है, सुना यही है कि काबा नजफ में होता है, सुना यही है कि काबा नजफ में होता है। बाबा जी इमाम हुसैन पाक सरकार जानने खपा नहीं जाता, सफर इतने हैं, जश्न इतने हैं, जगराते इतने हैं। कल रात तकरीबन 1:45 का टाइम था, काठगढ़ डेरा इस्माइल खान KPK में, बाबा जी मजमा था, हद देने का काठगढ़ सादात था, हद देने का पब्लिक मेरे सामने बैठी गई। बाबा जी मखलूक की मखलूक था, समझो खिलकत दे फ्लड आए यान, याद नहीं चौथा मिसरा में कितनी बारी पढ़े उन्हें सुने, कितनी बारी सैयद मालिक जानते हैं। चौथा मिसरा आपके बेटे ने पढ़ा है, पूरा काठगढ़ पूरा डेरा इस्माइल खान आपके बेटे को दुआ दे रहा था। जेड़े जेड़े बंदे अपनी चुप आजमाई बैठे, वो सिर चाव नहीं ये समझन के अकल्ला चुप आजमाई बैठे था, अकल्ला मैं पढ़ना ला कल जा चेली ते आके अली अली ना करे बात, मैं लाहौर अली मल को तो खैरात ही नहीं पिनी, चार सिर्फ इतनी है मेरी गाल तुम समझ आवन जे। वो जवान खड़ा हो जाए, वो जवान खड़ा हो जाए जो कहता है मैंने अपनी चुप को आजमा के रखा हुआ है,
تو چپ اپنی رکھ، تیری چپ دا تالا نہ ٹوٹے. میں لاہور علی ملک تو خیرات ہی نہیں پینی. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا. لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا. او اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام. تو اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ آئے میں صدقے جاواں، او میں صدقے جاواں، ہاتھ اونچے اونچے ہائے دری. جی میں صدقے جاواں، جی 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 میں صدقے جاواں. اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام. تم اگر پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ تم اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. ماحول بنانا تھا، ماحول بن گیا. ذات باقی ملاقات باقی. یا علی مدد بابا جی میں ایک سلام کا ٹکڑا پڑھوں. مالک جان دین گل ہوے جڑی میں جدوں جس ٹائم دے جشن شروع ہوئے پچھلے سال کیتیاں، اس سال اے سلام پڑھیا ہی نہیں. پڑھن والے دی مجبوریاں ہوندیاں. جھک کر آندا وے گل اوکھی ہے یار، مجمع سن سی نہ سن سی، ماحول بنے ترٹ ویندے اوکھیاں گلاں کتے سننی. اپنے اندر جا کر آندا وے کہ گلاں نہ کراں. جدوں دے جشن شروع ہوئے نے گلاں نہیں کیتیاں. امام حسین پاک سرکار دی عزت دی قسم میرا دل ہی نہیں منیندا. خوش آمد کرن نال تے لعنت میرا دل ہی نہیں منیندا. جوان گھروں ٹر کے جشن چا ونجے، گل نوں سن کے سمجھ کے ول چپ کر ونجے. معافی مانگ کے جوان براواں تواڈے اعتماد تے پڑھدا پیا، تواڈے آسرے تے پڑھدا پیا. تسی نے بولتے تو کون بول سی؟ معاف بابا جی ہن تے نہیں پڑھے تے اج پہ پڑھدا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں علی جب اپنے خدا پر دھیان دیتا ہے تو اس کو جسم کے بدلے میں جان دیتا ہے. اور علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ کہ لا مکان بھی اس کو مکان دیتا ہے. صدقے صدقے جی 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 او میں صدقے جاواں. علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ. علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ کہ لا مکان بھی اس کو مکان دیتا ہے. کہ لا مکان بھی اس کو. ہر بندے دے واسطے کھیڑ ہی نہیں کہ اس گل تے میں دعا دے. کم از کم بحثیت ذاکر حسین بھائی جان میں یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے. انکل جی جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے. اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں. عقیدے سے عقیدہ ملے پھر ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرنا اور مجھے غریب کو دعا دینا. علی جب معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں علی جب اپنے خدا پر دھیان دیتا ہے تو اس کو جسم کے بدلے میں جان دیتا ہے. علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ. آخری شعر پڑھوں سلام کرنا سے اپنی شروع کروں تو میں سلام کروں. بولی میرے معیار دمک کے میری نوکری. علی کا مرتبہ یہ کیا ہے؟ یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے. اسے کان بولا جاتا ہے. اسے سماعت کے لیے سننے کے لیے استعمال کیے. چھوٹا سا لوتھڑا ہے بھائی جان، اسے کان بولا جاتا ہے. میری آواز یہاں سے گزر کے یہاں پہ آ جائے، یہاں سے گزر کے یہاں پہ آ جائے. میں آدھا پیا ممبر تے قسم چاہ کے آدھا پیا کلیجہ ہتھیلی تے آ کے علی علی نے کرے. میں لاہور علی ملکہ تو خیرات نہیں پینی. کوشش صرف میری اتنی ہے کہ ہر بندہ میری گل سمجھ آ ونجے. جڑا بندہ عقیدہ رکھدا ہے اٹھ ونجے. ہونے تئیں پڑھیا تولے بابا جی اگلا مصرع تولے تے انصاف آپ کرے. یہ لوتھڑا یہ کان اسے ذہن میں رکھنا. میرا مجھے دعا دینا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں علی پورا پنڈال اٹھ ونجے. داد تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے. علی جب اپنے خدا پر دھیان دیتا ہے تو اس کو جسم کے بدلے میں جان دیتا ہے. علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ کہ لا مکان بھی اس کو مکان دیتا ہے. منبر پہ اللہ اعلان کہہ رہا ہوں علی کا ذکر نہ ہو تو جہان بہرا ہو. کیوں؟ علی علی کے لیے ہی تو کان دیتا ہے. جنو آئیے سمجھ آ رہے تو مہربانی کرے اللہ ان ہاتھوں کسی کمینے کا جڑے پیچھے ہو ہاتھ اونچے اونچے آئے غریب. ماں پہ صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں. تھکنا نہیں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا میرے نام رلنا میں. علی کا ذکر نہ ہو تو جہان بہرا ہو. علی کا ذکر نہ ہو تو جہان بہرا ہو. بابا جی نہ ہی پڑھنا مالک جان دے نیت کوئی نہیں. یہ شعر پڑھن دی جوان بھراں ایڈی سونی دعا دیتی بڑا لڑ لے جے مصر سلام دا شال ہر بندے نے سمجھا سکاں. علی کا ذکر نہ ہو تو میں پھر کہہ رہا ہوں جسے آتا ہے جسے بات ہے علی کا نام وہ بندہ سر اٹھائے میری بات کا وزن کرے. علی کا ذکر نہ ہو تو جہان بہرا ہو. علی علی کے لیے ہی تو کان دیتا ہے. اور کسی نے پوچھا کہ شہباز بن گئے کیسے؟ کہا سخی نے علی ہی اڑان دیتا ہے. او میں صدقے جاواں لکھا واری سلام اس مجمع صدقے صدقے صدقے.
परेशानी बाबा जी बड़ी बन गई है। वो नारा लेन देन तो ये चुप कर देन, ये नारा लेन देन तो वो चुप कर देन। नारा हूँ 4 मिसरे पढ़ के मैं लावना वे ते मिंबर ज्यादा पे वो ताई है, वो लांग रही है, उस लंगर ही कुंड ने, उस और कुछ नहीं करना। जरा जवान है ना 4 मिसरे ते चुप कर गया, ये लेन देन तो ये चुप, ये लेन देन तो ये चुप। 4 मिसरे पढ़ के नारा मैले सा बात मैं वेख सा जवान जरा घर उड़ के मजलिस जश्न चा के हूं ही चुप कर वैसी एक दुआ मांग आखो तो मैं ही कुछ पढ़ लूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इमाम हुसैन पाक सरकार वस्ते रखने, इमाम हुसैन पाक सरकार दी पाक अम्मा थोड़ा टुरा है कबूल फरमावें। मौला का ज़हूर हुआ भाईजान, भाईजान वाला वास्ते यार दुश्मन बैठे हैं। मौला का अपनी वाली दादी ने देंदे साडी वाली चुप कर जांदे हो। मौला का ज़हूर हुआ, मन वेख बाबा इजाज सजी के बिला मौला का ज़हूर हुआ। दुआ फरमाए सो सैयद हो, असी उस रिश्ते नाल तुहाडे नौकर लगदे हां, मगर मैं माफी मांग के आदा पिया जवान नहीं आया घर टुर के जश्न जड़ा होनी चुप कर वैसी। मौला का ओ गल्लां देने वास्ते सारी मेहनत करके आया। मौला का ज़हूर हुआ, रसूल काबे में गए, जाके अली को उठाया, अली का मुंह छूमा। अब हालत क्या थी? बंदा वही बोल सकता है जिसे उर्दू से इश्क हो, लफ्ज के साथ हम सफर है ना। बाबा जी महराज कर ऐसा वादा रह गया, चल गल समझा सका। रसूल ने अली को उठाया, अब हालत क्या थी? आगोश में रसूल की इस्मत मुआब था। बाबा जी लखा वारी सलाम है समझ में को कमाल जनती माहौले। आगोश में रसूल की इस्मत भाईजान मेरे वास्ते जो है मैं थोड़ा फोटो चिकन में तुसी बैठे हो इतने बोल सो ला ले कितने बोल सो यार, कम से कम चेहरे तो मुस्कुराहट रखो। आगोश में मन वेख जेड़े खलोते सरदार हो यार, गल पसंद आवे दुआ हक मेरे बन दे हो तो मैं दे हो। आगोश में रसूल की जवान बिरामो इतने बोल सो तो कितने बोल सो मैं वंजा केड़े पास। बाबा जी वो जवान मेरे सामने मेरी मर्जी के बिठा दे, जो दूसरे मिसरे पे मुझे मेरी मर्जी की कीमत दे दे। आगोश में रसूल बाबा जी मालिक जान देन कद्दा बोलियां दूजे मिसरे ते शाला मजमन गल समझा सका। रसूल ने मंजर से नहीं तुसी बनाओ लफ्ज़ थोड़े हवाले मैं पे करदा। रसूल ने अली को उठाया है, खाना काबा के अंदर की हालात हैं। आगोश में रसूल की इस्मत मुआब था या फिर फलक की गोद में वो बूतुराब था। ओ मैं सदके यार जवानी है मानो इमाम हुसैन पाक सरकार वस्ते रखने सदके सदके सदके। आगोश में रसूल की इस्मत मुआब था या फिर भाईजान दुआ फरमाइएगा लफ्ज़ दी सेटिंग देखनी है मेरे जवान फिर गल किवें होंदी पई है, सेटिंग देखनी है। आगोश में रसूल की इस्मत मुआब था या फिर फलक की गोद में वो बूतुराब था। बाबा जी मालिक जान देन जिस वेले दा खलोता ना एक सेकंड मेरे होने इंतजार नहीं होया, परेशान होने खलोता चल अगली गल्लां समझा सका। आगोश में रसूल की इस्मत मुआब था या फिर फलक की गोद में वो बूतुराब था। रसूल ने किया क्या? देखा उसे कि देखना जिसको सवाब था। रसूल ने बाबा जी किया क्या? आगोश में रसूल की बड़ा सोना माहौल है शाला मेरे नाल हम सफर रहा है मजमा। आगोश में रसूल की इस्मत मुआब था या फिर फलक की गोद में वो बूतुराब था। रसूल ने किया क्या? देखा उसे कि देखना जिसको सवाब था। पहला ये मुस्तफ़ा का अली से खिताब था। जेड़े भिरावां ते भिरा बैठे हो सिर चाहो तो भिरा भिरा दी गल सुनो। आगोश में रसूल की इस्मत मुआब था या फिर फलक की गोद में वो बूतुराब था। देखा उसे कि देखना जिसको सवाब था। पहला ये मुस्तफ़ा का अली से खिताब था। अली का मुंह चूम के भाईजान रसूल मुस्कुरा के शाला गल समझा सका। अली का मुंह चूम के सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली अल्लाह की मिसल, या अली अल्लाह की मिसल। बिरावन दे बिरा गल सोनी समझन अल्लाह की मिसल। तू भी मेरे आस पास था लेकिन मैं तेरे वास्ते फिर भी उदास था। आइए 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा लो यार जो सुने कुछ नहीं होता।
आली मर्तबत इज्जत माब किबला व काबा बुजुर्ग वारम, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, कसायद की दुनिया का बहुत मारूफ सा नाम जनाब जाकिर मलिक अमीर हुसैन जाफरी साहब, मेरे बाद तफसील से जश्न मना के इजाजत है। मैं 5 to 7 मिनट तक आली अंकल जी हालत को जिस तरह दिए मौला का ज़हूर हुआ, रसूल ने अली को उठाया। अब हालत क्या थी, अली है रसूल के हाथों पे और रसूल अली से बातें कर रहे हैं और बातों बातों में रसूल ने कह दिया या अली अल्लाह की मिसल तू भी मेरे आस पास था लेकिन मैं तेरे वास्ते फिर भी उदास था। मैं संगत से छोड़ खले तन इंशाअल्लाह मेरी गाल समझ सकन होते थे बाबा जी आज माहौल बिरावन दे बिरा मेरी गाल सोनी समझन बिरा बिरा दी गल ले। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली जिस मुआशरे में तू ज़ाहिरी तौर पर आया है ना यहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। बाबा जी इमाम हुसैन पाक सरकार दे दिन शायद अग्गा इस गुफ्तगू च एडी सवादी गल न होवे, गल दा सवाद ही हो रे चस ही हो रे चल हर बंदे समझ आवन जे या अली जिस मुआशरे में तू आया है ना यहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। अली फरमाते या रसूल अल्लाह यहाँ पे खैर तो है। या रसूल अल्लाह मैं देखी इंशाअल्लाह तन गल समझा सका। या रसूल अल्लाह जहाँ पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे खैर तो है। बाबा जी चौथा मिसरा नहीं कयामत है सुनाना नहीं थे लिख वैसा इंशाअल्लाह समझा सका गल खैरियत तो है। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली खैरियत नहीं, यहाँ के चौथा मिसरा सुनी यहाँ के हालात बड़े खराब हैं। गर्दे गुनाह में है जमाना अटा हुआ, सारा मुआशरा है सितम पे डटा हुआ, इंसान अपने आप से भी है कटा हुआ, सरदार बनना चाहता है हर एक छटा हुआ। ओ मैं सदके जावा जवानियां 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 अली अकबर दी जुतियां दा सदका जवानियां जवानियां हाथ ऊंचे हाय दरी। सरदार बनना चाहता है सरदार बनना चाहता है हर एक छटा हुआ। बाबू जी राजी रहे आखिरी 2 शेर रात बाकी मुलाकात बाकी या अली मदद के बुला गए बुजुर्गों का इंतजार है सलाम तो सलाम पे करना अगली गल करके सरदार बनना चाहता है हर एक छटा हुआ। बातें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। सिर चाहो जेड़ा बंदा जवान इंसाफ रखते हुण ती पढ़ा तोले अगला मिसरा तोले तो इंसाफ आप करे भाई जान। आखिरी 2 बंद जात बाकी मुलाकात बाकी आखिरी 2 मुसद्दस या अली बोली मेरे मयार दा मुग्गी मेरी आज नौकरी सरदार बनना चाहता है हर एक छटा हुआ। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली एक काम कर। अली के ला भेले क्या काम करूं? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली काम ये कर पैमाना वफा में कुरान तोल या अली, इसमत शनास ओजन में रस घोल या अली, नब्जें रुकी हैं दहर की लब खोल या अली, अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या अली, अल्लाह भी सुनना चाहता है। ओ जवान नहीं आया बाबा जी जड़ होने चुपे, अल्लाह भी सुनना चाहता है अल्लाह भी मैंने देखी अल्लाह भी सुनना चाहता है अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या अली। बाबा जी अली ने की गंगोल पूरा पिंडाल दुआ पे देंगे इंशाअल्लाह गल समझा सका मंजर ही कोई हो रही। अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या अली। अली ने मुस्कुरा के फरमाया या रसूल अल्लाह क्या बोलूं? फरमाया या अली कुरान सुना। जवाब सुनिएगा मौला का और मुझे दुआ फरमाइएगा कुरान सुना। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं अब ये पयाम दहर के सुल्तान क्यों पढ़ूं? जब आप सामने हैं तो कुरान क्यों पढ़ूं? तो मैं सदके जी 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 इन हाथों की खैर होए सदके 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 जी 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 सदके जाओ। अब ये पयाम दहर के सुल्तान क्यों पढ़ूं? अब ये नहीं अब ये पयाम दहर के सुल्तान क्यों पढ़ूं? जब आप सामने हैं तो कुरान क्यों पढ़ूं? राजी रहना जात बाकी मुलाकात बाकी या अली मदद। फरमाया या अली कुरान सुना, तेरे कुरान सुनाने से काम हो जाएगा। अली कहा बेले मेरे कुरान सुनाने से आपका क्या काम होगा? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली कुरान सुना और ये काम कर, मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर। तुसी पीछे रह गए मैं अगर निकल गया इंसानियत के दिल पे ये। भाई कैमरामैन हिल चलो यार शेर चाहो जश्न शरीक हो जवान दी वीडियो बनाओ जो नहीं बोल रहा मैं देखा केड़ा शेर है। माँ बाप के वकार की मैंने वेख माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर। क्या बिनते असद के लाल को कुरान आ गया? काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया? ओ मैं सदके जवानियां मानो बिनते असद के लाल को कुरान आ गया,
काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया, काफिर के घर कहां से या अली, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया। रसूल से बातें चल रही थी, बातें चलते चलते घड़ी पे टाइम रख लो, 5 मिनट से पहले मिंबर छोड़ूं तो मैं सलाम करूं, एकदम रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली मेरी तरफ देख। अली ने रसूल की तरफ देखा, रसूल ने अली की पेशानी चूमी, मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली अंत मिन्नी वाना मिनका एनो कैनी कल्ब का कल्बी वजहो का वजही रासो का रासी यदुओ का दुई मुहिब का मुहिब्बी लामो का लामी दमो का दमी। या अली अंत मिन्नी वाना मिनका एनो कैनी कल्ब का कल्बी वजहो का वजही रासो का रासी यदुओ का दुई मुहिब का मुहिब्बी लामो का लामी दमो का दमी। या अली तेरा खून मेरा खून, मेरा खून तेरा खून, तेरा सर मेरा सर, मेरा सर तेरा सर, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ तेरा हाथ, तेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल। तू थक से गया नौकर का कोई कसूर नहीं, तेरा दिल मेरा दिल। जवान मेरी नजर में हुआ और मैं बोला मैं उसकी सीट से उठा दूंगा। तेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, तेरी जुबान मेरी जुबान, मेरी जुबान तेरी जुबान, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ तेरा हाथ। या अली योंता मिन्नी वाना मिनका, तेरा लहू मेरा लहू, मेरा लहू तेरा लहू। तू मैं तू, तू मैं तू मैं तू। फनज़ला जिब्राइल, जिब्राइल नाज़िल हुआ, उसने मोहम्मद के सामने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा। सदके 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 जवानियां 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 मानो, सदके सदके सदके। बाबा जी राज़ रहे सलाम पे करना, अल्लाह कह रहा है खर्चा सारा मेरा। एक लम्हे वास्ते अंकल जी खलो जो, खलो मैं थोड़े नाल खलो वंजो लम्हे वास्ते। ना 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 मजमा ना खलो ना, एक तुसी खलोगे हो। मैंने इतने यार हो गया 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 इतने लाड नाल मैं दुआ दी ने। 4 मिसरे में आखिरी पढ़ूंगा, मैं जा रहा लम्हे वास्ते। इो मेरे वास्ते मोहतरम मैं अपने बुजुर्गों मिंबर पे देना। 4 मिसरे में आखिरी पढ़दा पिया, मैं नहीं वेखना इदा वेखना। जवान दसिया जड़ा नहीं बोलता, मैं वेखा केड़ा शेर है। अल्लाह कह रहा है खर्चा सारा मेरा, बंदा मैं दसना जड़ा नहीं बोलता, मैंने वेख मन वेख। अल्लाह कह रहा है खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा। बाबा जी अभी ये बातें चल रही थी, ये एकदम अली ने मुस्कुरा के फरमाया या रसूल अल्लाह महसूस न फरमाइएगा, मुझे थोड़ी सी प्यास महसूस हो रही है। रसूल मुस्कुरा के, बाबा जी किबला दुआ फरमाइसो। रसूल बंदा दसिया जड़ा नहीं बोलता, रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली एक काम कर, अपनी जुबान मेरे मुंह में रख दे, तेरी प्यास बुझ जाएगी। अंकल जी अब हालत क्या है? मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मौला कायनात की जुबान है, रसूल मुबारक, रसूल पाक के मुंह मुबारक में। इस हालत से रसूल काबे से बाहर निकले। काबे के बाहर जौक दर जौक लोग खड़े हुए थे। लोगों ने मंजर के देखा, अली की जुबान रसूल का मुंह मुबारक है, अली की जुबान रसूल के मुंह मुबारक में है। बाबा जी वहां पे मंजर क्या था? मुंह में नबी के मुंह था अलीउल अकूल का। इजाज है जी, जादू होता ही वो है जो सर चढ़ के बोले, वो बंदे का पुत्र ही नहीं होता जो मैदान से भाग जाए। यहां से अभी एक जवान उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मैंने बात सुनी है, मैंने समझी है, मुझे चौथे मिसरे पे बोलने पे दिल नहीं आया, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, वायदा रह गया कि आज के बाद यहाँ पे आऊंगा ही नहीं। बोलने पे दिलाए, फिर तू ना बोले, फिर ये मिसरा जाने, मेरे मौला जाने, जुमले के बादशाह जाने, बरोज़े हशर जाने, तू जाने, अगला काम तेरे, अगला काम मेरा नहीं। भाई कैमरा मैनू जवान दी वीडियो बनावी जरा नहीं बोलता। मैं वेखा केड़े शेरे अपने आप से जबर रखी, एक दूसरे के पंजों में पंजे डाल देना, जमीन पकड़ के बैठना कि तुमने चौथे मिसरे पे नहीं बोलना, हाथ रखी अपने मुंह पे, खुदा ना खास्ता कोई बंदा जबर करे अपने आप पे, चौथे मिसरे पे जबर टूटे तो बोलना, वरना मैंने लाहौर वाली मलका से खैरात ही नहीं मांगी। अब हालत क्या है? लोगों ने मंजर देखा, अली की जुबान रसूल के मुंह में है। क्या है? मुंह में नबी के मुंह था अलीउल उकूल का। मिंबर दे ऐलाने पूरा जवानी चूका अपने पैरों तो उठ बंदे दांत थोड़ी है, चौथे में से वजन ढेरे। हालत क्या है? मुंह में नबी के मुंह था अलीउल उकूल का, या था दहन में असल के चश्मा उसूल का। सारे अरब को था ये इशारा रसूल का, क्या हमसे न मांगना कभी रिश्ता बतूल का। दोनों हाथ से हाय बड़ी